nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghinga nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahong gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942 og gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas og way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan o sa kababayenan. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Ilongos gikan sa tuig 1942 nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o papanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng Hilongos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak nga mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod ug nagtago-tago sa mga hilit nga dapit sa lungsod sa Ilongos. Ug diin sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga Hilongos nung kababayenan, kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makit-an sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hangtod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945, ang sityo Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangan nga Camp Ina. Ug sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaanay na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw, nahug sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sityo Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nanimuyo sa Camp Ina, nagkayusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kagalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa santos nila nga patron nga San Isidro Labrador kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao'y gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol.
Sigun pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay, nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay. Ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili og dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi. Kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sab diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon, ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kanyanto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay. Og tuod man nyatong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Barangay Uwak, sa unang mga katuigan sa sugod nga pag-okupar sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Silongos, gisugdan nila ang pagmapa sa dapit nga ilang giokupahan. Usa ang Barangay Uwak sa ilang gisusi sa maong panahon. Usa ka grupo sa mga katsila ang niabot sa lungsod sa Silongos nga sakay sa usa ka sakyan sa dagat og nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituuhang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail og gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga udtong tutok nyadtong panahon na sa dihang nikanaog ang mga kasila sa ilang sakayan sa dagat ug sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimuyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilngos nun. Apan gumikan sa wa nila pagsinamtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom niadtong panahon na og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi og kalit kining nilakaw. Sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit og mupauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo og lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy. Og diin, kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nahimutangan. Gumikan sa kabaga sa grupos mga langgam nga itom. Nagapangutana ang mga katsila og unsa man kadtong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot niini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihaong sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak, langgam nga uwak og nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar din sa lungsod Silongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan silang nakita kaniadto nga perteng bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa Barangay Uwak ang malinawon nga nanimuyo sa ilang baryo og diin ang sagad kanila
ang nanginabuhi sa pagpanagat o pagtikad sa umahan o agrikultura. Sa kasamtangan, ni barog nga leader sa barangay Uwak, mao ang aktibo nga kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinamag-an sa mga lunglupyo, nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos nyatong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materialis nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod Silongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material o giingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Silongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa didto sa silangan nga bahin sa lungsod Silongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta didto og sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nga gila sa pangaan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padung sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. Og sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbay rang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini
ug sityo Kaliwanan. Singlit, ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma, ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record yadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangaan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangaan nga Kaliwanan. Sanglit, ang maong pangaan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangaan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangaan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa giila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24. O lain usab nga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangadlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo.
Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa usa ka Presidential Decree number 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos nun nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gikaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto didto sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Ilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Ilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay didto sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipanghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Bilyana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Og imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongos nun sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Bilyana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao og ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang tanan
May tungod sa pagkatao ni Atty. Manuel Lora, mahimong dili nato masayran ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga ni Suyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niulbod nyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi ug padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Hilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang pangungo sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon, nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogaryo. Mabuhi ang mga hilumosnon! Hilumosnong mithi! Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-57 22708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calvi Canonay ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lampian barato musok ug init daling na adonata. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz
Absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Francis Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asam, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kunta ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ang Maras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Ang Maras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Ang Maras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Ang Maras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, ang Maras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa Ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kukulumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank Abilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngusnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank Abilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank Abilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank Abilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villa Flores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Namamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Abilongos Incorporated, your friendly bank. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghula dugay. Limpyo ug umot, preskong presko kaayo day. Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay sa Labaday Laundry Shop. Happy ka pirmi day. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves.
93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:14. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Ay kala, kumusta? Magandang good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa dito papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa lungsod mga igsoon! Hilongos atong Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, maghihuna-huna o mga baga sa Mandarong sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buutan nga sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Sa gihapon, hindi niyo po sa kalagat sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong diri na pumoton na Jim Montera Cubio. Makigoyo kami nang gahangkot na karong untok alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, kay Sona ko ilumos doon, ining adlaw mga higala nga Webes. Adlaw na po sa mga linggoy. Adlaw sa mga linggoy, adlaw Webes. It's a 15 na, oy, sa buwan kay Sonan sa Enero to 2026. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Ang nato nga na mo diha sa Biskay kada sig magkamaya. Nagkuban man sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilongos na lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Hilongos atong lungsod. Kumusta mo karong buntaga? Medyo lugdong mga higala ang atong palibot. Dunay hulga sa pag-uwan-uwan. Sanglit, doon mga higalay bagyo nga nisod dinhi sa atong teritoryo sa Pilipinas. O gani, pipila na ka mga dapit dinhi sa Kabisayan o sa Mindanao ang gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Hilongos atong lungsod. Donay bagyo. Ang mga forecast ini sa pag-asa nga kini ang muagi ni sa Eastern Seaboard, no? Sa silangan nga bahin sa atong nasod. Ato sa tuon ang muhatas pag-asa be, ha? Dili di ingon nga killing the time, ha? Basi boy nga mo diha nga nanapon. Aray! Naglinigoy na pong maadso. Good morning niyo na, Ma'am Alma Dator. Happy Fiesta kunos Matapay. Uy, happy Fiesta dito sa Barangay Matapay. Wa man ko kaadto. O dire po sa pantalan dire sa Baybazo, no? Malipadong pista dia senior sa tuninyo ang Santos nga patron ining duha ka mga dapit nga nag sa ulog sa kapistahan karon, no? Gabi dahil imbitasyon pero nagdungan ng pod. Pila na petong tiyan, mubuo na tinai.
Buburo mo na dinain, dali ra mapuno. Wala ko katamo sa ubang imbitasyon, oy. Ha? Gita sa tagsaw, tatanin so, aron nga, kada kaon ba, libre ba? Dunganon, mampun. Mato mag-usa ka taro, ang masunod kong biyan, nga gamay naman tao. Kaya ito sa tuon, mga kailang, buhatan sa pag-asa kay manginanot ta og labing awahi nga update labot ni mga kaigsuodan sa bagyo nga Ada. Matod ba nila? Tropical Depression Ada. Maoy, nakahasol karon sa atong silangan nga bahin sa nasod. Karaw mga higayuna, mga kaigsuodan. So, atoon ang buhatan sa pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan po natin bagyong si Ada mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Ada ay nananatili sa Tropical Depression category at huling namataan kaninang 4 a.m. sa layong 385 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon dito sa may northern at central Luzon. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Ada, makikita natin ngayong araw mag-i-intensify ito into a tropical storm category. At kapag tropical storm category po ang ating bagyo, pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. At makikita din natin dito sa ating forecast track yung gray area pong ito po yung ating cone of probability. So dito po yung posibleng dumaan itong sentro ng ating bagyo. At makikita din natin nakapaloob dito sa cone of probability itong Eastern Visayas pati na rin ang Bicol region. So inaasahan po natin posible itong mag-close approach at magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Eastern Visayas at Bicol region. Samantala pag nagkaroon po tayo ng changes dito sa ating track sa ating bagyong si Ada na possible po mag-westward shift, posible po yung ating paglandfall sa anumang areas ng Eastern Visayas pati na rin dito sa may Catanduanes. So tutok po tayo sa nilalabas na updates ng pag-asa hinggil po dito sa bagyong si Ada. Sa ngayon, tropical cyclone wind signal number 1 tayo dito sa may Sorsogon, southeastern portion ng Albay, northern Samar, eastern Samar, eastern portion ng Leyte at southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Sur at Surigao del Norte. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po na 36 hours para makapaghanda po yung ating mga kababayan hinggil sa dalang hangin nitong bagyong si Ada. So dapat po yung mga kababayan po natin na under ng tropical cyclone wind signal number 1 ay naghahanda na rin po at dahil po inaasahan din po natin ay makakaranas din po na malalakas na ulan lalo na po dito sa may northern Samar, eastern Samar, Leyte, southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur ngayong araw. Sasaan po natin yung 50 to 100 millimeters of rain. Para naman bukas, inaasahan po natin ito po yung paglapit nitong si Bagyong Ada dito po sa may Eastern Visayas. Ay makikita natin, meron na tayong orange or yung 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin dito sa may Catanduanes. So pinag-iingat po natin mga kababayan po natin sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng 50 to 100 millimeters of rain dito pa rin sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Southern Leyte, Leyte, Biliran, Samar, Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Para naman sa Saturday, January 17, ito po yung paglapit na po din niya sa may Bicol region. Nakikita natin 100 to 200 millimeters of rain na dito sa may Northern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Catanduanes. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Camarines Norte, Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran. Pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga nakatira po dito sa Bicol region dahil na rin po sa pag-alboroto netong Bulkang Mayon.
Kaya makinig po tayo sa ating mga local government units hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Wala pa rin naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero makakaranas ng moderate to rough conditions dito po sa karagatan kung saan dadaan po yung ating bagyo, at moderate to rough naman dito sa may extreme northern Luzon dulot naman ng bugso ng northeast monsoon. Pero posible na rin po tayo magtaas ng gale warning bukas or mamaya or bukas po. At yan po muna ang latest dito sa pag-asa, dito sa Bagyo Pong, si Ada. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Hilungos atong lungsod. Inyo nabati mga kaisonan, ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa. Hilungos atong lungsod. Di mo kumpiyansa ha kay di mga igalay daghan nga mga pagkuan-uwan. Ang posible itong masinati patod pas Pag-asa dinhi sa ato sa musunod nga mga tagna samtang magkaduol pa gyud ang bagyo nga Ada dinhi sa ato sa lungsod sa Hilongos. Pero dili ni siya makatugpa sa yuta dinhi sa Eastern Visayas kay mura man wow ang iyang dagan. Murag balik pa sa kasadpan nga bahin. Ipadayon ang imong paglupa. Ni ang pagkuan-uwan mo ato mga galang masinati may atong ang ilawan sa musunod na matanda. Di ta mo kumpiyansa kay daghang uwan daghang uwan. Nanti Aquino, Madyo good morning ni mo dihati. Madyo buntag word, so happy fiesta matapay o pantalan. Madyo pista tam Surigao, awa na piti na. Piti ko kabaw gabi iyon. Ako magkaldirong Timoteo. Inubanan sa tungilahan, imakulay ang posisyon. Sunod Wow, katapon gabi sa Timoteo. Di na mga tumason, nakakahapon ng pugson. Sunhay hilongos, padayon sa imong paglupa. Kami kanong kadang basoy katamson, asa ka oy. Wala na ko nagkaldiro gabi pa. Sunhay hilongos, ipadayon ang imong paglupa. Lupa, 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 lupa. Sunhay hilongos, padayon sa imong paglupa. Kaubo, basoy. Sunhay hilongos, Sa kabaw ka ng kurok. sunhay hilongos, sunhay hilongos. Istorya na lang may ato, anak. Anyway, belated happy birthday na ito. Belated happy birthday. Happy birthday! Ni Sir Dodong Pulachi. Belated happy birthday, sir. Happy birthday! Why ka? Anna gabi ira. Mana? Ay, amahan ni sa akong classmate si Dexter Pulachi. Bagi. Huwag ka magtuo nga. Maduro ka nga lang tinarong kung sinina gahapon. Ang gabi eh. Maduro ka lang tinarong kung sinina. Kaya pa magsulti si Dexter nga birthday celebration dito sa iyang pagmangkon og ni Sir Dodong Probida. Agahor pa sa plano kay magsalikor ako. Maado na ang hilan pagkatugo gamay. Ay Probida pagka makauwaw tutong gibuhat, no? Nay mga dagong taos katilingban. Oh, nay mga dagong taos katilingban yung tambong sa ikaw dito nagkagidlay, Probida. Maawa po tayo. Oh, nagdali mo kong antok eh. Gipadali-dali ang bukong Joy Braga. Oh. Nag-chat naman nga. Asa na makadali na? Nagkiros-kiros mo rin taon ko. Mato gani kinakaligo ko gamay.
Adios. Nagsugod na. Narito, istorya-storyas mga kaklasmitan. Oh, wala ang istoryahan. Ang amo rin pagkagraduan. Ang amo rin ang pagkagraduan. Istoryahan. Astilan. Nahala. Kanya, salamat kayo sa mga imbitasyon. Uy, welcome home day nila ni Dexter og ni Dexter Fulacci og ni AJ Ocampo Fulacci. Og sa kabataan. Welcome home. Welcome ta kay pagkaon ko ta. Ay, latest na bagyo, walo na ka mga dapit sa Eastern Visayas o sa Mindanao ang ipaubos mga gala sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Walo na ka mga dapit ang ipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Unya, kayo na ang kabalakan kay wa man mag-mention og kusog nga hangin, no? Ang Pag-asa, ang giingon ka dunay daghan nga uwan ang iyang ihatod samtang magkaduol ni sa yuta. Pero murag layo ra po probability nga makatugpan ni sa yuta nga matod pa mga higala sa Pag-asa. Dili ako nag-ingon ana ha. Pabida narve uban nga magpataka bitaw og relay. Oh. Pataka og relay. Ako may nadunggan nga nagsulti, mura po ako nag-ingon. Dili ako nag-ingon, nakadungog ko. Oh, mao ni ang giingon sa mga eksperto. Pastila. Di man ko eksperto. Oh. Kita ba usahay, no? Palumot-lumot taga-reporter sa di taga-mao. Resulta noon, doon ay daghang mga taong mapagan. Naka-bring home kagabi na amang kay cellphone nga ng imong bag. Ay, da. Wala lagi tao, mauwaw ta. Ay, mauwaw ta. Aray! Ngayon nga naghandag kong tao sa tilingwan naman magputos-putos. Mauwaw ta. Ay, ginoo ko. Saan naman ko ni Uli kay di naman ko ganahan kung magdugay sa gawas ka ng ambot ang tiguang na tingali ko. Ang na imitasyon mga tambong ko nito sa human og kananang kon humang istorya ka diyot kaon istorya ka diyot Uli. Oh, di naman ko mudukot ba ganang dugay ba ngayon anak kay ambot lagi tiguang lagi tingali ko. Samuka naman ko kapusan ako ba. Oh, salakton, wa na ka ko'y lami. Wa na ko'y lami. Pastilan. Ay, di naman po ko mainom. Oh, wa. Di na ko mainom. Kung sama ko dito, maghuwat mo kong tigbason ko. Wag ring hamay. Mao di ay nagpa buot-buot kagabi sa Lomboy, nagpahilis naman di ay ka. Ang kung sa mga diyan. Kung sa ipabuto na atong himuon, mag-push up ako. Ikaw man og kaon. Ikabusog, manug-ab. Lumbujan ka usa, human. Oh, nahigda-higda. Pagkawan niya. Kaya mangita ka mong tagubot. Ano ka ito mo hasulo na itong magkagulingon? Dapat na ilain ba? Kasi bang one thing ba? Porbida, babi ito nang niundan na kong inom. Kini man kong inom. Kini makapaotro magundi sa personalidad sa tao. Oh. Pila ka mga tao maka-alter ba sa imong mga galang kuan, imong natural. Oh. Pila ka mga tao ang giingon nga maadyo man sa tambutan man sa hilumon man sa di tingog. Pero og mahubog porbida tanang garas kalibutan na. Oh.
tanang kagalo sa kalibutan ijang gikabiba. Nagdaghang tao ingon ana. Kita ba og nagsayod ta nga mao nay atong mabuhat og makainom ta. Ato lang tingin limitahan atong mag-inom oy. Nga koto ba nga di namoy uban mo inom nga mawanas ka gulingon. Kaya na murag walay ugma ba halala kadung la. Oh. Ano man og makasa dadon og kanang kabantay mo anang hubog nga mga dug pasaylo nga mamugos gadon. Ha? Ano mo ana? Ubi na no. Kanang pasensya ba kay hubog mo ko? O kay mo ning hubog kapag putso. No? Unsa may buot yung pasabot ay ang katilingban mo adjust para nimo kay hubog ka? Nagkapag matalini. Ha? Mao lagi nang nay makasa. Oh, makasa kay wa naman sa kontrol sa galingon. Oh, makasa na. Karon og kasahan mga gala og kuanan oroy kana na ang saya na kana bang sagdan oroy sa mga tao nga nasuko po din siya kay nakasa lagi. Di maputos kan bunog. Ha? Unsay imong rason hubog magugo? Kahibaw, dako naman ka. Ha? Dako ka naman. Kahibaw naman kag unsay imong mahimong mahubog ka nga siaw ka mahubog. Imong limitahan imong mag-inom. O di ba ka? Di na ka mo inom. Hingundan ka na kag inom nga di ko siya wag mahubog. Mao lagi na. No? Ikaw sabot di pasabot di ay. Nga aktibo kalibutan mo adjust tungod di mo kay nahubog ka. Nagahot naman eh. Wa naman ni matunong. Wa ka na matunong. No, raya nga nakasa ko dito sa kay nasuko man sila. Kisa ba lagi di masuko? Ha? Kisa ba lagi di masuko? Wala, i-justify pa ito. Nakasa ako. Pero kung anong masuko mo sila, hubog ko. Buot mo na yung pasabot nga okay rin ang imuhin mong sa basta hubog ka. Di pwede na, oy. O makainom ng tao, magpudso. Di kay manghasol o gumang tao. Pabida po, oy. Sabi nga, sabta ko kay hubog ko. Unsa? Hapsan ko makakabinugha. Minar mas Boss Roro Baer oh. Boss Roro Baer. Madong morning boss Manila boy. Kanos ada yung pisal matapaya. Yapiki na. Yapiki. Uy kakuha nilo ka. Tia Sarya. Tia Sarya. Ada bunta di udah Tia Sarya. Oh Tia Sarya kay pista man ron. Pista kan ron. Wamin ko kunita. Binski lagi kaya. Ado lagi pangasaba, boss. Wa man ko mangasaba, oroy. Di pa na mao. O pa ko mangasaba. Agaho pa lamang ba? Porbida. Og nakahasol sa katilingban. Na nahibaw ka nga mo na imong gawi. Ngano ang katilingban may atong patyason para nato? O mo na mao. Ikaw may hasol sa katilingban may mo-adjust nimo, ikaw may mag-utro. Ikaw mag-utro. Mao lagi niya ang giingon, ang imong kontra na, ang imong ang tibuok kalibutan na imong kontra. Ang diferensya na ana nimo. Na nimo ang diferensya. Ha? Ika, sige lang makag-correct, Oh, hantod nga, ang tibuok kalibutan na imong na kontra. At kung ingna sa kadaghan sa mga tao kayo mo na kontra, sa job silang tanan? Oh? Nakakatutingalan ni mo ang diferensya? Mawag ko nang ingkip na lamang ko. Di nakasa ko, ingkip na lamang ko rin. Taksan na ko susuroy. Di kasi ko susuroy na. Ingkip na lamang ko pirmi. Umana ko, ana. Ha? Umana ko, ana. Ano ba lagi ka nang
magsakit itong bagang o di ta makahasol og lain tao? Magsakit itong bagang? Ita na to, no? Nahalayoy, alas 10:30 naman day. Ato sa Balotsod mga igala kining mga importanteng mga ginagmay small business kay pangitaon lagi ning mga puring ug manonisto. Nama si Agaw Mac ni Lotrira. Pangitaon ning mga puring manonisto ato sa Balotsod. Sa pabalik mga igala, atong isgutan kini ang pangdinagkong tao na po istorya. Dinagkong tao kay aduna may daghan nga mga ambot ba? Wa ko kasabot og asa ta ihatod ning gobyerno ha. Ha? Naglibog na ko og nagpili ba tag presidente? O namili ta mga advisor og presidente. Kay ang tanaw ini, mga advisor na malaman tingali presidente ang nagsige mga padagan dito nasod. Ha? Mga tao ba nga wag gipilis mga tao, pero maoy gamhanan, maoy matuman. Mao na bitin akong giingon sa una. Ha? Nga way hinungdan ning Inzo na pili. Inzong gipili ha, Inzong wa ka to kung pili ana. Oh. Way hinungdan nito hana. Oh, why decision making? Wa bay liderato. Oh. Klaro ana, oh. Izahay bugsay ang mga kadaiyang mga departamento. Ato na hisgutan gato tao da kay pangdinagong tao ni. Oh, mobalik pa tao man lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Ziz Cake sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga
8582. May Mumay's Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Arotak na, alas 10:45 na sa Kabuntagon. Balik na mahirap sa papanag-uban sa Tulumanon. Yung Tulumanon nga hilongos atong lungsod, mga igsoon. Good morning, pag-usab, hilongos! Welcome back sa pag-uban, mga igras sa Tulumanon. Sa gihapon, padahin ka mo nagpaminaw. Yung boss nga lagat sa kanginan. Ang iso amigo nga way paglubad. Ang iso amigong dili na bungoton. Najib mong tirang kobyo. Makikdoyo kay minagahang doon untuk alasong siyang takpan. Ini Kabuntagon. Ang iyong mga patuloy, surhay hilungos, ipadayon ang iyong paglupad, lupad, lupad. Hey, nangutana ba? Asa ko ng labaday. Naana ka ng labaday. Laundry shop na laundry shop. Labahanan ba? Magpalaba ka. Ato dito. O yan, naana na himutang na mga igala sa New Terminal. Diya sa B-side Terminal. Ano bang barbecuehan din doon sa ano? O, nadihan napita ang labaday. Nag-anak na ni Juan, Konsehal Urban sa Barangay Sentral. Good morning na, Manuel Villaruel. Uy, good morning, Migo. Ipadayon ang iyong Ano bang bosoro, baer, asa, kambong? surhay hilungos, padayon sa iyong paglupad, surhay hilungos, surhay Ano mga mamistahay niya, oy! padayon ang iyong Naman na ito mga plastic. paglupad, lupad, Cellphone. O mga laptop. padayon sa iyong paglupad, Cellphone, silupin niya puno. O laptop ito pero surhay hilungos, surhay hilungos. Hilungos, atong lungsod. Oh, by the way, dahil itong alam na sa mga ano na gusto ba o kalendaryo? Oh, dahil kalendaryo na rin wa na question eh. Wa na trivia. Ada rin mga hatag ang mga kalendaryo, mga galagikan sa Liye Copor. Salamat sa Liye Copor ha, dahil kalendaryo. Mari mo na rin dahil daghan, no? Pwede tatapan ng tibok bongbong, pwede ka so. Sir Boy Lomayno, good morning niyo muna, sir. Now, arita sa, lain pa doon pahibaw na to. Ang, kini ang mas wedding at mong kalimot. Sa mga gustong musod sa San Caminyon, gustong bendisyon sa kasal, doon ay pahigayon nga mas wedding atong simbahang katoliko. Karon mga higalang Pebrero 14. Anya, ang inyong mapapilis, paghikay ana sa inyong mapapilis, mga sinumar, mga birth certificate, o uban pang mga ginahanglan ng dokumento, matod mga higala sa atong local civil register, libre ang mga dokumento nga gamiton alang sa mass wedding.
Hala. Wa pa po'y mas wedding man eh. So, daghan eh. No? Wa po kita puro og mass divorce. Wa man po. Kasal ba? Wedding anniversary. Wa po nag-divorce anniversary. Wa po. Nalay. Alas 10:49 na mas kabuntagon in town. Mas pasa tong relo mo dagan bag-om ko ni battery. Good morning dia sa Merkado Publiko na to ha. Si Ma'am Bioli, kini ang Robilios, kalimot ang apelyido Ma'am Bioli. Sorry Ma'am. Ma'am Bioli. Oh, sipa ato ng radyo di Ma'am Bioli, oh. Ada mo kagool kahit na tayo mga bag-o na po mga sotam po, oh. Wa panahon ni basaha. Bawa mo ka muna yung tangan ba? Di na po'y bag-o nga mga sotam po, kaya balik-balik nung lamang. O, pala mo ma-record. Mga sotam po nga, mga soliran pa nga talagsaon. Kano po ni mga tawanan? Nahala. Ate mayroon sa mga istoryas mga pandinagong tao. Oh. Karon 2026. Hapit na mga gala ang 2028. Next year, musugod na ang election fever. Election fever naman sa tuig. Wa na may trabahong mahimo ni mga politiko. Ha? Wa na may trabahong mahimo ni mga tawana. Sige na lamang pagwapo. Oh. Ay lamang sakyanan, abli na pirmi ang bintana. Sugod ni sunod tuig, makita na nato og balik ang atong mga idol. Oh. Mao man lagi na normal. Mao man to normal. Apan nakabantay magud mo nga hapit na lang ta mga higala mag-ilis og bag-ong presidente. Hapit na lang mo lang na mag-eleksyon. Purbida, wa pa do sabot og asa pa do ning atong nasod tugway mga hagalang Mungmung Marcos. Oh, wa pa do sabot. Nakabantay magud mo og do na mga higalay mga programa alang sa kalambuan sa atong agriculture sector. Kalambuan sa mga trabahador. Oh, sa mga magpatigayon, do na magud nakabantay magud mo ni ana. Nga dunay sa iyang mga preskon ba? Tagsara man mo atubang o mga reporter, hadlok ni pugutanon. Ha? Nakabantay mo? Wa ka to hinoon. May tungkol sa edukasyon. Wa! And these are pressing issues. Kining atong mga healthcare system. Nga jaga-jagaan at mga spirit health. Oh. Nakabantay mo nga doon na mga higalay, kini bang pag-utro sa mga palisiya? Wa! Unsa pirmito madungog sa mga balita? Kining away nila mga higalay silang mga kontra. Ha? Naarag padakop anang mga nagsubi-subi ninja. Oh, naarag pangitag kaso anang ijang mga gipangdumtan. I mean, unsa na mag-move forward? O yun ini naman itong mga hiyalang ang buhaton sa itong leader? Ha? Mau magod ni leader? Nadili naman sa mo desisyon? Kasagaran? Ako paminaw dili sa mo desisyon? Mau ito nang naingon ko nga awa ko magtuo nga doon ay direktamente nga kalambigitan ang presidente sa kining kinawatay ining flood control? Tingali doon na mga higalay semblance, pero ang iyang kalamigitan ini either complicity or ang iyang katanga. Hilumos atong lungsod. Either complicit siya kanabang kung ano ba? Wala sa magunok or ang iyang katanga. Hilumos atong lungsod. Nara ka doon anang duha. Incompetence o katanga.
Kay ang nagpadagan ini karong gobyerno ha, laliman ka magod og executive secretary, little president. Oh. Mo'y muhatag, mo'y mo higlad ba? Mo'y mo higlad sa mga palisiya nga subay sa gobyerno. Ang nagtangtang presidente ba? Dili. Usa ka tao nga wa ganis gobyerno, wa posisyon sa gobyerno. Pastilado. I mean, nganong nainini man taon tao ka? Nganong gibili ang gudo ninyo? Taon. Lain pa niya na tanawa ha. Ang Maharlika Fund. Atong lungsod. Maura ba ito yung giuna? Sa paglingkod pa ining Bongbong Marcos, wala yung giuna. Kwarta! Oh, kwarta! Paglingkod pa niya, Maharlika Fund. Ang bill sa pag-create ining Maharlika Fund, certify nga urgent. Ito na urgent. Sa ito ba, dinalian. Importante kayo. Dinalian. Hapit na naman sa list eh. Hay-bay, Maharlika Fund siyang nauga. Hay-bay, Maharlika. Ispo ko ni mo na, tanawa ha. Kung sa katod ka incompetent, no? Tanawa ra good. Gicertify as urgent. Pagpasar mga gala sa kongreso, gipirmahan na doon niya. Gipirmahan na doon. Pag humani ang pirma, unsay isang gisulti, dili sa ninato i-implementar kay nagkinahanglan panig lapad nga pagtuon Hilumos atong lungsod. time para good. Ang purpose mga gala sa pag-deliberate sa usa ka balaod nun, sa dili pa kini mahimong balaod, mao ka na ang pag-deliberate mga galag unsay mga pros and cons, unsay makaayo ba ni, makadaot ba ni, unsa ba naa diha ang mga pagtuon. Mao na ang panahon sa ato pagkutiho og makaayo ba ning dili. Dili kay pirmahan daan, usa patunan. Nagsabag na mga tunta ni ini. Oy, nakaroon oh. Hain naman tong kwarta nga gibalhin gikan mga hilas landbank, gikan sa DBP. Hain naman to. Pagkadako arawas mundo mga seed capital mo to. Kapital mo to sa kini ang Maharlika Fund. Ang purpose mo ini is a trust fund, ha? Nga i-invest sa Pilipinas aron nga doon na siya magkaruta mga ita, doon na tayo mga higilay makuot ba? Oh. Pero kung sinita mo, hapit na naman sa ilis di. Hay bay Maharlika siyang napuwa. Oh. Siyaro, sa isa mag-ingon nga di sa ito implementar. 2023. Di sa ito implementar. January 1 ka na. Oh, di sa ito implementar. Kay, nagkinahanglan pa ng pagtuon. 2023, 24, 25. For the past 3 years, wag mo humagtuon. Ha? Wag mo humagtuon. Lupig mo mahingting ng bar exam. Ang bar exam, unom rin magabuhan mag-review. Ang pag-review, mga ilas, Maharlika Fund, tulong na katuig. Why resulta? Vicious mga igala dagkain ang personality na ining Bongbong Marcos. Wa kasi liderato. Wa liderato. Oh, og mo yon nga, wa mao mo na nalasib. Ato nang ilisdan. Kisa mo to ilis kini pong usa. Yamato ba niya, ready ni sa mulingkod si Sara Duterte, ready na ko na mulingkod pagka-presidente. Asa ka di, kano saman? Nga otro, labaw mo po ni usang, wa gani programa. Wa gani programa, mga higalang gi-advocate. Ha? Tanawa kung sa mga programa, mga higalang sa Office of the Vice President. Naarag waldas anang kwarta. Di mabuhi og way budget. Oh, binilyon na ginanglanon. Kay, unsa may idang mga programa, pagpanghatag na sa kwarta. Oh, burial assistance, medical assistance, educational assistance, o kini ang, so to, kanang pangkabuhayan, kanang magnegosyo taday,
questionable para mag-uban. O may klarong advocacy ba? Nagpareho ito naman ng duha. Madol, nakungo nilang uoy. Nagpareho ito lamang. Unta lagi, og doon na pa mga higala may better alternative. Ha? Kung nagpakita pa unta mga higala ang Vice Presidente nga mas better alternative siya kaysa di ining naglingkod karon, di na kinahanglan nga musulti pa to General Pukis nga withdraw mong support. Di na kinahanglan. Di na kinahanglan og dunay mga destabilization plot. Di na kinahanglan kay mismo ang mga tao na mualsa nga adto na bong pamutos na naman diha bong. Pila na ka attempt? Pila na ka mga attempt? Oh, gani ilang gisakyan ang lehitibo nga panawagan batok corruption. Oh. Unsa lagi kismet ay puli ang labaw pong dadu nauna kay kaduhing sa korupsyon. Og way mapili ining duha. Way mapili ining duha. Ulo sa ni panggukod sa ilang mga kontra. O si Sulting Sara, ini kahuman sa itong mga malinig ang araw, bantay mo. Mao ba niya itong ipaabot? O sa may labot itong mga prisoner silang dili? Nga kita mga ilang dili tamo lihok, di man ta ka pas mo man ta og way pista. Og way pista ay pas mo ta oy. Di ta mo lihok. Di ta mo lihok kung sa way pista, pas mo. Pas mo sigurado. Wala yang ingon gahapon, ha? Okay lagi unta og kini ilang away mga higala og mahitungod ni og mga prinsipyo labot sa unang mga palitonon nga presyo nga hisaka pirmi. Oh. Kining supplies ng kuryente, unsa pa barato? Supplies tubig aron mo agas na ning promoter. Nga naanad na lamang ta nga way agas-agas. Oh. Kining kahimtang mga higala sa atong mga ospital. Unta lagi og kana may ilang gilalisan, kana may ilang giawajan. May tungod sa palisiya. Dili man. Ha? Naglali sila padaghanay kinawat. O kinsay mas kawatan gud nila. Pastilan. Isahay pakita ang mga ebidensya nga mas kawatan na sa kinaho. Purbida no? Pagka na lamang ka doon. Uy, alas 11 na ko noon. Gibugaw na. Giabog na. Pwede na mo atos patapay. Alas 11 na mo. Tara, mamista na to. Kumahin mo yun. Ang tao na magkapanahon mo mga galamoy nagbuot ito na. Kumahin mo din. Busog ng bugbo. Ang tuog sa kumalik niya lang. Nalayo, manapon tayo. Manapon. Kita hagamay itong panahon ko kay naglugdong raw. Wak mo 1. Alas 11 na lagi. Ito na ta. Nalay, ang manapon pohon. Sagan, mga ginagsisimok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Pinanggaon, maghihunaw sa pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Buutan nga Mahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kining yung paskalagan sa kaginan, yung amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong dili na bungoton, Najib Montira Cobio. Manami nitong moingon. Ang katarong kong kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos, atong lungsod. Adto na Minoy! All roads
Slid to matapay o pantalan. Daghang salamat sa pagtubay. Ato na sila. Madyo good morning Hilongos. Sorhay! Hilongos! Atong lungsod. Stars to fly like a sunrise in the